Ah. Thank you. Hold, Ning, hold. Ah. Careful. Oh, tingnan. Ano yun? Anong gagawin ko? Picturean ka? Oh, sige, smile ka. Oh. Smile ka. Sabi ni mama magigising. Oh, patulugin mo si kuya. Talaga naman. Paano? Ay, baliktad anak. Oh, pikit-pikit. Uy, paganda. Uy, uy. 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 Hindal. Hindal, ano nagawa mo dyan? Pikit, pikit, pikit. Pikit, eh. Oh, eat, eat. Ah, open your mouth. Ah, sarap ng pandesal. Oh, sakay daw, bebe. Yakap kay kuya, ha? Mamaya, wait lang. Hindi pa nakakasakay. Hindi ka... Appear na, appear. Sabi, Daddy, good morning. Kagising, good morning. Kagising lang ni Kindal. Alin ito? Bebe, kiss mo si kuya. Mag-sorry ka, dali. Okay. Wag ako, kuya. Si tito mo, si tito. 1, 2, 3. Happy birthday, tito. Happy birthday, tito. Sabihin mo, happy birthday.